आज हूँ फेब्रुआरी मास 14 तारिख शनिवार। आज दिन जाकर गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानिपारे आज दिन संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिया बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। परवर्ती खबर खाद्य सुरक्षा को नहीं हाईकोर्ट को उद्वेग। प्रति जिले में स्थापन हेबो अत्याधुनिक खाद्य परीक्षागार। राज्य में खाद्य सुरक्षा और जनस्वास्थ्य सुरक्षा क्षेत्र में भित्तिभूमिर अभाव को नहीं हाईकोर्ट गभीर उद्वेग प्रकाश करछंती। 4,70,00,000 जनसंख्या विशिष्ट ओडिशा पई मात्र गोटे खाद्य सुरक्षागार रहिथिबारु अदालत आश्चर्य प्रकट करछंती। एही परिप्रेक्षी में हाईकोर्ट प्रति जिले में अत्याधुनिक खाद्य परीक्षागार स्थापन सह आवश्यक वैश्विक कर्मचारी नियुक्ति पई तुरंत पदक्षेप नेबाकू सरकार को निर्देश दैछंती। अदालत को एही आदेश केते दूर कार्यकारी होछि ता उपरे जवाब रखिबाकू हाईकोर्ट राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग सचिव एवं खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण विभाग सचिव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया व्यक्तिगत हाजर होगा निर्देश देते। आसंता 24 तारिख में मामलार परवर्ती शुणाणी हेबो। मीरा पाणिग्राही एवं अन्य मानक पक्षरु आगत मामलार शुणाणी करी हाईकोर्टर विचारपति जस्टिस एस.के. पाणिग्राही यह आदेश देते। परवर्ती खबर फेब्रुआरी 18 सुधा दाबी पूरण न हेले 20 मिलित मंच ओडिशा ठेकेदार महासंघर राज्यव्यापी आंदोलन चेतावनी। राज्यव्यापी ठप हेब समस्त सरकारी निर्माण कार्य। फेब्रुआरी 20 ठेकेदार संघर राज्यव्यापी आंदोलन 18 सुधा 8 दफा दाबी पूरण न हेले 20 आंदोलन चेतावनी देला 3 प्रमुख ठेकेदार संघ। एकाठी हेबे 70,000 ठेकेदार और 3 प्रमुख ठेकेदार संघ। प्रेसमिट मिलित मंच ओडिशा ठेकेदार महासंघर चेतावनी। राजधानी राजरास्ता विशाल समावेश करिब महासंघ। टेंडर सीमा वृद्धि जरिमाना छाड़ आदि 8 दफा दाबी करिछि महासंघ। आसंता फेब्रुआरी 20 राज्यव्यापी ठप हेब समस्त सरकारी निर्माण कार्य। प्रभावित हेब आलोक पानीय जल व्यवस्था और स्वेरेज काम। एकाठी हेब राज्यर 70,000 ठेकेदार और राज्यर 3 प्रमुख ठेकेदार संघ। भुवनेश्वर सामाजिक सम्मेलन करी सरकार को चेतावनी देछि मिलित मंच ओडिशा ठेकेदार महासंघ। परवर्ती खबर श्री जगन्नाथ दर्शन योजनार शुभारंभ। पुरी गले 64 श्रद्धालु। आरंभ है श्री जगन्नाथ दर्शन योजना। आज गंजाम जिला छत्रपुर ठारे यार शुभारंभ करा जायछि। मुख्यमंत्री शुक्रवार नवरंगपुर यार शुभारंभ करिसेंती। एही अवसरे छत्रपुर आयोजित कार्यक्रम रे 2टी बस रे 64 जन श्रद्धालु पुरी जाइछंती। एही योजना रे 60 रु 75 वर्ष वयस्क व्यक्ति और विधवा महिला एही योजना रे शामिल करा जायछि। श्रद्धालु माने पुरी रे पहुंचिया परे सेमानक स्वास्थ्य परीक्षा रहणी व्यवस्था और महाप्रसाद व्यवस्था रहिबो। जिला प्रशासन पक्षरु एक टीम मध्य सेमानक सह जिबे। श्रद्धालु जेपरि श्रद्धा और श्रृंखलार सह दर्शन करी फेरिबे सेपरि व्यवस्था करा जायछि। एठारु जीवा पूर्व श्रद्धालु मानक स्वास्थ्य जांच करा जाउछि। श्रद्धालु माने पुरी रे पहुंचिया परे पुरी प्रशासन और मंदिर प्रशासन पक्षरु समस्त सुव्यवस्था करा जिवो। एही समय ओडिशा सरकार को खणी इस्पात वाणिज्य और परिवहन विभाग मंत्री विभूति भूषण जेना, छत्रपुर विधायक कृष्णचंद्र नायक, खलिकोट विधायक पूर्णचंद्र सेठी, गंजाम जिलापाल भी कीर्ति भाषण, अतिरिक्त जिलापाल डॉक्टर प्रमोद कुमार पृष्टि, नोडाल ऑफिसर तथा ओएसआरटीसी जीएम संजय विशाल प्रमुख उपस्थित थिले। परवर्ती खबर चलित वर्ष आगो हेब स्नातकोत्तर नाम लेखा। स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पर चलित वर्ष नाम लेखा आगुआ करा जिवो। जुलाई मास द्वितीय सप्ताह शिक्षादान आरंभ करने को उच्च शिक्षा विभाग योजना प्रस्तुत करिछि। याको दृष्टि रखी स्नातकोत्तर नामलेखा एकक प्रवेशिका परीक्षा को आगुआ करा जिवो। सेबरी स्नातक पढ़ुथिबा छात्रछात्री परीक्षा को मध्य सठिक समय करी त्वरित फल प्रकाश करने पाई उच्च शिक्षा विभाग पक्षरु समस्त विश्वविद्यालय और महाविद्यालय को कड़ा निर्देश दिया जायछि। आसंता एप्रिल 30 सुधा समस्त विश्वविद्यालय और स्नातक महाविद्यालय सेमानक शेष सेमिस्टर परीक्षा सारिबाकू कड़ा निर्देश दिया जायछि। परीक्षा सरिबार मासक सुधा परीक्षा फल प्रकाश करेंगे जद्वारा विभिन्न केंद्रीय विश्वविद्यालय पढ़ा ओडिशार छात्रछात्री माने आवेदन करें। यही समय अवधि मध्य अन्य सेमिस्टर परीक्षा अनुष्ठित करने को कहुଯାଇଛି। परवर्ती खबर ओडिशार लिंगगत समानता कृषि विधि व्यवस्था निमंते कर्मशाला अनुष्ठित। ओडिशार कृषि क्षेत्र को अधिक समावेशी और महिला केन्द्रिक करने दिगरे राज्य सरकार एक बड़ पदक्षेप ग्रहण करिसेंती। आज भुवनेश्वर ठारे कृषि और कृषक सशक्तिकरण विभाग, आंतर्जातीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान एवं गेट्स फाउंडेशन मिलित सहयोग में जेंडर रेस्पॉन्सिव सेलर सांगठनिक सुदृढ़ीकरण रूपरेखा और कार्यपंथा शीर्षक एक प्रारंभिक कर्मशाला अनुष्ठित होइछि। सूचनायोग्य जे गत 29 नवेम्बर 2025 कृषि भवन ठारे माननीय उपमुख्यमंत्री
ଶ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓ ଏବଂ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସେଲର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳା ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ କୃଷି ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ନିଦର୍ଶନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ। 26 ଯାଏଁ କମିବନି ରାତିର ଥଣ୍ଡା। ରାତିରୁ ଶୀତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଦାୟ ନେଇ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତ୍ରିକାଳୀନ ଶୀତ କମିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉନି। ଏପଟେ କିନ୍ତୁ ଦିନରେ ତାରା ଦେଖାଇଲାଣି ଖରା। ଦିନ ତାପମାତ୍ରା କ୍ରମଶଃ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏବେଠାରୁ ଛୁଇଁଲାଣି 34 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍। ଖରା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ଆସନ୍ତା 15-16 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା 36 କିମ୍ବା 37 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 35 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଏଭଳି ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ରାତିରେ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଉଦୟଗିରି, ସେମଳିଗୁଡ଼ା, ଫୁଲବାଣୀରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତଳେ ରହିଛି। ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ରାତି ତାପମାତ୍ରା 14-15 ଡିଗ୍ରୀ ପାଖାପାଖି ରହୁଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ବିସ୍ତାରିତ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଚିତ୍ର ଅନୁସାରେ 26 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା କମିବାର ନାହିଁ। ରାତି ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 2-4 ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ ରହିପାରେ। କେତେକ ଜାଗାରେ ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ ତୁଳନାରେ 6 ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ ରହିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସେବା ତୀର୍ଥକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲରେ କଲେ ଦସ୍ତଖତ। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନୂଆ ଠିକଣା ପାଇଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ସେବାତୀର୍ଥ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭବନ 1-2 ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ମୋଦି। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ପିଏମଓ, ନ୍ୟାସନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି କାଉନସିଲ୍ ସେକ୍ରେଟାରିଏଟ୍ ଏବଂ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସେକ୍ରେଟାରିଏଟ୍ ପୃଥକ ପୃଥକ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା। ଏବେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ସେବାତୀର୍ଥ ଉଦ୍ଘାଟନ ପରେ ନୂଆ ଠିକଣାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲରେ ଦସ୍ତଖତ କରିଛନ୍ତି। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭବନ 1-2ରେ ଅର୍ଥ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ, କର୍ପୋରେଟ୍ ଆଫେୟାର୍ସ, ଶିକ୍ଷା, ଆଇନ, ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ, କୃଷି, ରସାୟନ ଓ ସାର ଏବଂ ଜନଜାତି ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ରହିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଚାଲୁଥିବା ବିଲ୍ଡିଂ ଖାଲି ହେବା ପରେ ଏହାକୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ପରିଣତ କରାଯିବ, ଯାହାର ନାଁ ରହିବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଭାରତ ସଂଗ୍ରହାଳୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିବାହ ଯାତ୍ରୀ ଲେଜ୍ ଶୋ ମନା। 65 ଡେସିବେଲରୁ ଅଧିକ ଶବ୍ଦ ହେଲେ ଆକ୍ସନ। କଟକ ସହରରେ ବିବାହ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଲେଜର ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବହାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଲେଜର ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ କି 65 ଡେସିବେଲରୁ ଅଧିକ ତୀବ୍ର ଶବ୍ଦ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେପରି ରାତି 10ଟା ପରେ ବିବାହ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଆଦେଶକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବା ଲାଗି ହାଇକୋର୍ଟ ସବୁ ଥାନା ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଆଦେଶର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଇଆଇସି ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବେ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ଶୁଣାଣି ବେଳେ ବିବାହ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଉଥିବା ନେଇ ଆଡଭୋକେଟ୍ କମିଟି ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଡିସିପିଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଅଦାଲତରେ ଭର୍ଚୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଡିସିପି ସୁଦର୍ଶନ ଦାସ ଅଦାଲତକୁ ଏହି ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବା ଲାଗି ସମସ୍ତ ଥାନା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା 16ରେ ଜେଇ ମେନ୍ ସେସନ୍ 1ର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା। ଯୁଗ୍ମ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ମେନ୍ ସେସନ୍ 1 ଫଳ ଆସନ୍ତା 16 ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଏନେଇ ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଜେଇ ମେନ୍ ସେସନ୍ 1 ପାଇଁ 13,85,969 ଜଣ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଗତ ଜାନୁଆରୀ 28ରୁ 29 ତାରିଖ ଯାଏଁ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ 13,368 ଜଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ 96.26% ଉପସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି। ଏହି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 4,314 ଜଣ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ରହିଥିଲେ। ଏନ୍ଟିଏ ପକ୍ଷରୁ 12 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ କୁହାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆନ୍ସର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି। ଏନ୍ଟିଏ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କୁହାଯାଇଛି, ଆସନ୍ତା 16 ତାରିଖରେ ଜେଇ ମେନ୍ ସେସନ୍ 1ର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ବଡ଼ ସୂଚନା। ଏହି 4 ସହର ହେବ କମନ ଇକୋନୋମିକ୍ ଜୋନ୍। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ ଶୁକ୍ରବାର ଏକ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟର 4 ସହର ଯଥା ପୁରୀ, ପାରାଦୀପ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ କଟକ କମନ ଇକୋନୋମିକ୍ ଜୋନ୍ରେ ପରିଣତ ହେବ। 2027 ସୁଦ୍ଧା ଏହି ସହରଗୁଡ଼ିକୁ କମନ ଇକୋନୋମିକ୍ ଜୋନ୍ କରାଯିବ। ଏହା ପରଠାରୁ ହିଁ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତିରେ 33% ଆସିବ ବୋଲି ଅନୁ ଗର୍ଗ କହିଛନ୍ତି। କମନ ଇକୋନୋମିକ୍ ଜୋନ୍ ହେଉଛି ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚୁକ୍ତି କିମ୍ବା ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଠାରେ ଏକାଧିକ ଦେଶ ମିଶି ଏକ ସାଧାରଣ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ର ଗଠନ କରନ୍ତି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସେହି ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଣ୍ୟ, ସେବା, ପୁଞ୍ଜି ଏବଂ ଶ୍ରମର ମୁକ୍ତ ଚଳାଚଳ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଦଳିତ ସହାୟିକାଙ୍କ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇବା ଘଟଣା। ରାଜ୍ୟସଭାରେ କେନ୍ଦ୍ରର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲଢ଼ିଲେ ଖଡ଼ଗେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଠାରେ ଜଣେ ଦଳିତ ସହାୟିକାଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିବା ଜାତିଗତ ଭେଦଭାବ ଘଟଣା ନେଇ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଲାଗି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା
तथा कांग्रेस राष्ट्रीय सभापति मल्लिकार्जुन खड़गे दाबी करछन्ति से मामला को गृह शून्य काल उठाई कहते जदि एथिरे कहा द्वारा गंभीर उल्लंघन होइथिबो जणा पड़े ताहले उत्तरदायित्व निर्धारण करा दरकार। से कहिथिले 21तम शताब्दी रे आमे बहु सामाजिक विकास एवं सामाजिक संस्कार कथा कहूछु किंतु ओडिसा रे एक दलित सहायिकांक द्वारा रंधा खाद्य को एक विशेष समुदायर लोक माने सेमानक पिलांको खाइबाकू न देबा पई कहछन्ति। गत 3 मास धरि से अंगनवाड़ी को मध्य बहिष्कार करा जाउछि। अंगनवाड़ी केन्द्र रे पिलामानक मानसिक विकास आरंभ होइथाय किंतु एभଳି जातिगत भेदभावर प्रभाव सेमानक उपरे पड़िबो बोली विरोधी दल नेता दर्शाइथिले। परवर्ती खबर धोई होइजिबो भारत पाकिस्तान मैच प्रबल वर्षा संभावना। भारत और पाकिस्तान मध्य महामुकाबला फेब्रुआरी 15 खेल पीसीबी निष्पत्ति यूटर्न नहीं। यार अर्थ होचे प्रशंसक माने पुणी थे कोलंबो पिच रे एक रोमांचकर प्रतियोगिता देखिबे। एशिया कप फाइनल पर भारत और पाकिस्तान प्रथम थर पर परस्पर सहित मुहांमुही हेबे। फेब्रुआरी 12 रु कोलंबो रे पाग अत्यंत खराब हेबार आशा करा जाउछि। फेब्रुआरी 12 रु 14 तारिख पर्यंत श्रीलंकार एही सहर रे प्रबल वर्षा हेबार संभावना अछि। क्रिकेट प्रेमी पई खुशी खबर हेउछि जे फेब्रुआरी 15 रे भारत पाकिस्तान मैच दिन पाग मेघुआ रहिबो किंतु वर्षार संभावना कम। यार अर्थ होछि प्रशंसक माने एक रोमांचकर 40 ओभर मैच आशा करि परिबे। वर्षा मैच बाधाप्राप्त करिबार संभावना नाही। क्रिकेटर सबठारु छोट फॉर्मेट रे टीम इंडिया एवं पाकिस्तान 13 थर मुहांमुही होइछन्ति जेउथिरु भारत 10टी मैच जितिछि। परवर्ती खबर प्राइवेटाइजेशन हेबो बिजू पट्टनायक अंतर्जातीय विमान बंदर पर पैसेंजर फी मॉडल रे राजस्व आदाय। भुवनेश्वर विमान बंदर घरोकरण हेबो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड रे यार परिचालना करा जिवो। एने तृतीय पर्याय टेंडर आह्वान करछि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अप्राइजाल कमिटी रो जांच पर आगको बढ़िबो घरोकरण प्रक्रिया। भुवनेश्वर विमान बंदर को घरोई कंपनी हाथ को टेकी दिया जिवो। एयरपोर्ट रो परिचालना ठारो आरंभ करी सफी पर्यंत सबकिछि घरोई कंपनी परिचालना करिवो। गाड़ी पार्किंग फी आदाय यात्री जांच लगेज परिवहन भी घरे अनुष्ठान करिवो। केवल एयरपोर्ट हाथ में ट्रैफिक कंट्रोल मैनेजमेंट एवं सुरक्षा रहिबो। परवर्ती खबर पुणी संसद रे विरोधी कले हट्टगोल चाली पारिलानी गृह। मार्च 9 पर्यंत गृह मुलतवी। भारत अमेरिका वाणिज्य चुक्ति एवं पूर्वतन सेना मुख्य एमएम नरवणे अप्रकाशित आत्मजीवन को नहीं बजेट अधिवेशन प्रथम भाग में प्रबल हो हल्ला और हट्टगोल देखा जायतिला। शुक्रवार अधिवेशन आरंभ होगा क्षणी हो हल्ला चलुथिबा बेले उभय गृह को आसंता मार्च 9 तारिख पर्यंत मुलतवी रखा जायछि। शुक्रवार संसद परिसर में केन्द्रमंत्री हरदीप सिंह पुरी इस्तीफा दाबी करी विरोधी सांसद माने स्लोगान दी गृह कार्य में बाधा सृष्टि करथिले। लोकसभा रे हरिद्वार पूर्वतन सांसद भगवान दास राठौर को परलोक प्रति श्रद्धांजलि जणाई 1 मिनिट नीरव पालन करा जायतिला। परवर्ती खबर द्वादश श्रेणी परीक्षा पाई सीबीएसई रो प्रस्तुति। ए वर्षर डिजिटल मूल्यांकन सबु स्कूल कंप्यूटर लैब प्रस्तुत नहीं निर्देश। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परिचालित द्वादश श्रेणी परीक्षा खाता कंप्यूटर माध्यम मूल्यांकन करा जिवो। अर्थात चलित बोर्ड परीक्षार ऑन स्क्रीन मार्किंग करा जिवो। यह द्वारा खाता देखारे स्वच्छता आसिबो। एथिसत कार्य दक्षता मध्य वृद्धि पाइबो। मोट नंबर जगफल त्रुटि शून्य हेबो एवं शीघ्र मूल्यांकन रे सहयोग करिवो। एथिसह शिक्षक माने खाता देखा सह स्कूल रे नियमित कार्य करि परिबे। खाता देखा समय और खर्च कमिबो। खाता देखिबा लागि नियोजित हेउथवा शिक्षकक संख्या मध्ये कमिबो। एथि पई सब सीबीएसई अनुबंधित स्कूल को निजर कंप्यूटर लैब और इंटरनेट संयोग को प्रस्तुत रखिबा को निर्देश दिया जायछि। परवर्ती खबर बदलिबो पारादीप रो रूपरेखा। पर्यटकों को टाणिबो ब्लू फ्लैग बीच। बदलिबो पारादीप रो रूपरेखा। पारादीप रे हेबो ब्लू फ्लैग बीच। पर्यटन क्षेत्र में सृष्टि करिबो नूतन अध्याय। एथिपाई प्रस्तुति आरंभ होइछि। दिनिका पारादीप गस्तरे आसी मुख्य शासन सचिव एने समीक्षा करछन्ति। पारादीप लाइट हाउस बेलाभूमि रे जगतसिंहपुर जिलापाल जे सोनाल एसपी अंकित वर्मा और विभिन्न अधिकारी मानक सहित एने विस्तृत आलोचना करछन्ति। एने मुख्य शासन सचिव कहछन्ति जे प्रकृतिर विरल अवदान बंगोपसागर उपकूल पारादीप ठारू 7 किलोमीटर समुद्रकूल बेलाभूमि रे ब्लू फ्लैग बीच निर्माण हेबो। प्रथम पर्याय 3 किलोमीटर पाई ब्लू फ्लैग बीच निर्माण कार्य आसंता सेप्टेम्बर सुधा शेष करने को समस्त प्रयास जारी रही। परवर्ती खबर भयभीत करी आउ आदाय हेबनी ऋण। रिकवरी एजेंट को खराब व्यवहार पाई दायी रहिबे बैंक। एणिकी ऋण आदायन बैंक किंवा सेमानक एजेंट माने आउ ग्राहक मानक भयभीत करि परिबे नाही। भारतीय रिजर्व बैंक गुरुवार शेड्यूल कमर्शियल बैंक
ଏବଂ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଆର୍ଥିକ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ଋଣ ଆଦାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ନୂତନ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ନିୟମ ଜାରି କରିଛି। ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କଲ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ସହିତ ନମ୍ର ଭାବରେ କଥା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶୋକ, ବିବାହ କିମ୍ବା ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମୟରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଫୋନ୍ କଲ୍ କିମ୍ବା ଘରକୁ ପରିଦର୍ଶନ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯିବ। ଏହି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଏବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଲିମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ 1 ତାରିଖରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଆର୍ବିଆଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ଆଚରଣ ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଦାୟୀ ରହିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ପରେ ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ କଲ୍ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଏକ ନିୟମ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରମାଣ ମାଗିଲେ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର, କହିଲେ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ମିଥ୍ୟା। ଆଗକୁ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ରହିଛି, ଆଉ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ପୁଣି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡିରୁ ନିଲମ୍ବିତ ପାଟକୁରା ବିଧାୟକ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର। ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେଡିକୁ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଜରୁରୀ ଥିବା ବେଳେ ନିଲମ୍ବିତ ବିଧାୟକ ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି କି ନବୀନଙ୍କ ବିକଳ୍ପ କଥା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ଭୋଟ ବିଜେଡି ସପକ୍ଷରେ ନ ଯାଇପାରେ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି କି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏବେ ବି ମୁଁ ନିଲମ୍ବନର କାରଣ ଖୋଜୁଛି। ନିଲମ୍ବନର କାରଣ ବାରମ୍ବାର ପଚାରିବା ପରେ ନବୀନ ବାବୁ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁନଥିବା କଥା ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି ପଦରେ ଥାଇ ଦୁର୍ନୀତି କରିଛି ବା ଦଳ ବିରୋଧରେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଛି, ତେବେ ନବୀନ ବାବୁ ଓ ବିଜେଡି ତାର ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ କହିବା ସହ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳ ନୁହେଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଖି ଭୋଟ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏବେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ନୁହେଁ ବରଂ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବେ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟୋକ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ଭାରତୀୟ ସେନା। 288ଟି S-400 କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କିଣିବାକୁ ମିଳିଲା ମଞ୍ଜୁରୀ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅଧିଗ୍ରହଣ ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ରୁଷ ନିର୍ମିତ 288ଟି S-400 କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କିଣିବାକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ଏହିସବୁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ କିଣାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାର ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ ବ୍ୟବହୃତ ତଥା ଅଧିକ ଦୂରଗାମୀ ଏବଂ ସ୍ୱଳ୍ପ ଦୂରଗାମୀ ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ଆକାଶ ବିତରଣ ପ୍ରଣାଳୀ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ହାସଲ କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ 120ଟି ସ୍ୱଳ୍ପ ଦୂରଗାମୀ ଏବଂ 168ଟି ଅଧିକ ଦୂରଗାମୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏହି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯିବ। ଭାରତ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ଏବଂ ନଭେମ୍ବରରେ ପୂର୍ବରୁ ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ଆଉ 2ଟି S-400 ସିଷ୍ଟମ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ପାଣ୍ଟ୍ସିର ସ୍ୱଳ୍ପ ଦୂରଗାମୀ ସିଷ୍ଟମ ସହିତ ରୁଷର ଆହୁରି 5ଟି S-400 ସିଷ୍ଟମ କ୍ରୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭିତରକନିକାରେ ହ୍ରାସ ପାଇଲା ଡଲଫିନ୍ ସଂଖ୍ୟା। ଚଳିତ ବର୍ଷ କମିଛନ୍ତି ଏତିକି ଡଲଫିନ୍। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଓ ଗହୀରମଥା ସାମୁଦ୍ରିକ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ କମିଛି ଡଲଫିନ୍ ସଂଖ୍ୟା। ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 11ଟି ଡଲଫିନ୍ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଧାମରା ମୁହାଣଠାରୁ ଦେବୀ ମୁହାଣ ଯାଏ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଓ ଭିତରକନିକାର ନଦୀ ଓ କ୍ରିକ୍ ମାନଙ୍କରେ ବନ ବିଭାଗର 9ଟି ଟିମ୍ 3 ଦିନ ଧରି ଡଲଫିନ୍ ଗଣନା କରିଥିଲେ। ଗତ ବର୍ଷ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଓ ଗହୀରମଥା ସାମୁଦ୍ରିକ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ 504ଟି 5 ପ୍ରଜାତିର ଡଲଫିନ୍ ଦେଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 493ଟି ଡଲଫିନ୍ ଗଣନା କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାବୁପାଲି ଓ ହାବଳିକଟି ନିକଟରେ ହମ୍ବ୍ୟାକ୍ ନାମକ ଡଲଫିନ୍ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଇପିଏଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆରସିବିକୁ ମିଳିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଆଗାମୀ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ସିଜନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆରସିବିକୁ ମିଳିଛି ଖୁସି ଖବର। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାର ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ର ହୋମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଏମ୍ ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଉପରୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଉଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆରସିବି ଏବେ ସେହି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ତାର ଘରୋଇ ଖେଳ ଖେଳିବ। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଗତ ବର୍ଷ ଚାମ୍ପିୟନ ହେବାର ପରଦିନ ଜୁନ୍ 4ରେ ଆରସିବି ସେହି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସେମାନଙ୍କର ବିଜୟ ପାଳନ କରିଥିଲା। ଫଳରେ ଦଳ ଚକଟା ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ 11 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେଠାରେ ପ୍ରମୁଖ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଗଲା। ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ ସ୍ଥାନରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନଭି ମୁମ୍ବାଇକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହଟାଇଛନ୍ତି। ଆରସିବି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଏହାର ଘରୋଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସରକାର କିଛି ସର୍ତ୍ତ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2 ବର୍ଷରେ ସରିବ ଆଇଜି ଡିଫେନ୍ସ ଡ୍ରୋନ୍ କାରଖାନା। ଗଞ୍ଜାମରେ 30 ଏକର ଜମି ଆବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉପକରଣ ନିର୍ମାତା ଆଇଜି ଡିଫେନ୍ସକୁ ଡ୍ରୋନ୍ କାରଖାନା ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗଞ୍ଜାମରେ 30 ଏକର ଜମି ଆବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। 2 ବର୍ଷରେ କାରଖାନା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଯିବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ମେଜର ଜେନେରାଲ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ 300 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ଉନ୍ନତ ମାନର ମଲ୍ଟି ଡ୍ରୋନ୍ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏହି କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଉନ୍ନତ ମାନର ଚାଳକ ବିହୀନ
ड्रोन सह अन्य प्रतिरक्षा सरंजाम तैयारी कराजिबो ଯେଉଁଥିରେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ଟାକ୍ଟିକାଲ ଡ୍ରୋନ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। 2018ରେ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିବା ଆଇଡି ଡିଫେନ୍ସର ଏକ କାରଖାନା ନୋଏଡାରେ ରହିଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ କାମାକାଜି ଓ ଏଫ୍ବି ଭଳି 2 ପ୍ରକାର ଡ୍ରୋନ୍ ଯୋଗାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ୟୁପିରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ, ଅଯୋଧ୍ୟା ସମେତ 19 ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟକୁ ବୋମା ଧମକ। ଓଡ଼ିଶା ପରେ ଏବେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବିଭିନ୍ନ କୋର୍ଟକୁ ବୋମା ଧମକ। ଅଯୋଧ୍ୟା ସମେତ 19 ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟକୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ଆସିଲା ଧମକ। ଏହି ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଇମେଲ ଆସିବା ପରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳିଯାଇଛି। ତୁରନ୍ତ କୋର୍ଟ ପରିସରକୁ ଖାଲି କରିଦିଆଯାଇଛି। ଧମକ ଆସିଥିବା କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ, ବମ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍, ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ପହଞ୍ଚି ଛାନଭିନ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଶୁକ୍ରବାର ବାରାଣସୀ, ଅଯୋଧ୍ୟା, ମେରଠ ଏବଂ ମିର୍ଜାପୁର କୋର୍ଟକୁ ବମ୍ରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ଏକ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଇମେଲ ଆସିଥିଲା। ଏହାପରେ କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ପାରିଲେ ଜୀବନ ବିକଳରେ ଦୌଡ଼ିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ, ବମ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍, ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ପହଞ୍ଚି ଛାନଭିନ ଚଳାଇଥିଲେ। ତେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବସ୍ତୁ ମିଳିନାହିଁ। ଧମକ ଆସିଥିବା ଇମେଲ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। କୌଣସି ଗୁଜବ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବାକୁ ଅପିଲ କରାଯାଉଛି। ସାଇବର ଟିମ୍ ଇମେଲ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି। ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ କଲ୍ ଆସୁଥିବାରୁ ଦେଶରେ ଏକ ବଡ଼ ଆତଙ୍କୀ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 85% ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହରାଇଲେଣି ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ହେଲା ଯାଞ୍ଚ। ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଆଖିରେ ପ୍ରାୟ 85% ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହରାଇଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହୋଇଥିବା ତଦନ୍ତ ପରେ ଏହା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ଓକିଲ ସଲମାନ ସଫଦର ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିହୀନତା ବିଷୟରେ ଅଭିଯୋଗ କରି ଆସୁଥିଲେ। ଅକ୍ଟୋବର 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଡାହାଣ ଆଖିରେ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହରାଇ ବସିଥିଲେ। ତଦନ୍ତ ସମୟରେ BIPS ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଜଣେ ଚକ୍ଷୁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଥିଲା। ପରୀକ୍ଷାରେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହା ଗୁରୁତର କ୍ଷତି କରିଥିଲା। ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ସତ୍ତ୍ୱେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଡାହାଣ ଆଖିରେ କେବଳ 15% ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ରହିଛି। ଇମ୍ରାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଠାରୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ନିକଟରେ ଭୟଙ୍କର ସିରିଜ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା, 7 ଜଣଙ୍କ ଗଲା ଜୀବନ। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ଭୟଙ୍କର ସିରିଜ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 7 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ହୋସ୍କୋଟ ଦଫ୍ସ୍ପେଟ୍ ନିକଟ ଏମ୍ ସତ୍ୟବାର ନିକଟରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯାଉଥିବା SUV କାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ଏକ ମୋଟର ସାଇକେଲକୁ ପଛରୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। SUV ହୋସ୍କୋଟରୁ ଦେବନାହଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଡ୍ରାଇଭର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଓ ପରେ ଏକ କ୍ୟାଣ୍ଟର ଟ୍ରକକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ କାର ସହିତ ମଧ୍ୟ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। SUVରେ ବସିଥିବା 6 ଜଣ ଲୋକ ଓ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଚାଳକଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ମୃତକମାନେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର କଥନୁରର ବାସିନ୍ଦା ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ହୋସ୍କୋଟ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଂଲାଦେଶରେ ହିଂସା, ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଘର ଜାଳିଦେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ, ଭୟରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ। ବାଂଲାଦେଶରେ ଚାଲିଛି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଭୋଟ ଦାନ ପରେ ଏବେ ଗଣତି ଚାଲିଛି। ଏଠାରେ BNP ସରକାର ଗଠନ କରିବା ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଛି। ତାରିକ ରେହମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦଳ 200ରୁ ଅଧିକ ଆସନରେ ବାଜିମାତ କରିଛି। ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଜମାତ ଏ ଇସଲାମୀ 68ଟି ଆସନରେ ସୀମିତ ରହିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବାଂଲାଦେଶରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସରିନାହିଁ ନିର୍ବାଚନ। ଅନେକ ଜାଗାରେ ହିଂସା ଏବଂ ବୋମାମାଡ଼ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏପରିକି ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଳି ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଶର ଦିନାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବୀରଗଞ୍ଜ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଆସିବା ପରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଠାରେ ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ବିମଲ ଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ ନାମକ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଘରକୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଜାଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଘରର ସମସ୍ତ ଆସବାବପତ୍ର ଜଳିଯାଇଛି। ଫଳରେ ଦେଶରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଂଲାଦେଶରେ ରହମାନ ଯୁଗ, ଭାରତ ପାଇଁ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ବାଂଲାଦେଶରେ ତ୍ରୟୋଦଶ ସଂସଦୀୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେବା ପରେ ଫଳାଫଳ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବତନ ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଖାଲେଦା ଜିଆଙ୍କ ପୁଅ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ ତାରିକ ରେହମାନ ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବାଂଲାଦେଶର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଜମାତ ଏ ଇସଲାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଏକ ବଡ଼ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛନ୍ତି। BNPର ବିଜୟ ଏବଂ ଜମାତ ଏ ଇସଲାମୀର ପରାଜୟ ଭାରତ ପାଇଁ ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଜମାତ ଏ ଇସଲାମୀର ପରାଜୟ ଏବଂ BNPର ବିଜୟ ଭାରତ ପାଇଁ ଭଲ ଖବର। ଜମାତ ଏ ଇସଲାମୀ ଏହାର ମୌଳବାଦୀ ଏବଂ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ସମର୍ଥକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଜମାତ ଏ ଇସଲାମୀ ପାକିସ୍ତାନ ଠାରୁ ବାଂଲାଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲା। ଜମାତ ଏ ଇସଲାମୀର ବାଂଲାଦେଶର ହିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ପ୍ରତି ନକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ରହିଛି। ତଥାପି ବାଂଲାଦେଶର ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି BNPର ବିଜୟ ଭାରତ ପାଇଁ ଭଲ ଖବର।
बीएनपी भारत सहित संपर्क उन्नत करी आगକୁ बढ़ी पारिबो। बांग्लादेशर लोकमाने भारत सहित संपर्क को प्राथमिकता देबा पई तारिक रहमान उपरे चाप पकाइबे। परवर्ती खबर कंठशिल्पी गीता पट्टनायक असुस्थ मृत्यु खबर को स्वामी खंडन। ओडिशार सुनामधन्य कंठशिल्पी गीता पट्टनायक असुस्थ अछंती। मस्तिष्काघात जोगु तांको गुरुतर अवस्था कटकर एक घरोई हस्पिटाल भर्ती करा जायछि। वर्तमान से आईसीयू चिकित्साधीन अछंती। गतकाली भुवनेश्वर एक साहित्य कार्यक्रम में जोग देथिले गीता पट्टनायक। सेठारे से असुस्थ हो पड़ते तुरंत राजधानी हस्पिटाल भर्ती कर चिकित्सा पर मस्तिष्काघात होता जना पड़ा। एवं से कटकर एक घरोई हस्पिटाल आईसीयू चिकित्साधीन अछंती। हठात देहांत खबर को नहीं गुजब प्रसारित होता। या परवर्ती समय गुजब बोली कहते गीता पट्टनायक स्वामी गोपाल बोत्रा। से कहते गीता गतकाली एक साहित्य कार्यक्रम में जोग देवाक जाइथिले। सेठारे से असुस्थ हो पड़ते तुरंत चिकित्सा पाई हस्पिटाल भर्ती कर ब्रेन रे समस्या रही। तांकर किछि होइनी से चिकित्साधीन अछंती। समय लागिबो चिकित्सा पाई से ठीक अछंती। परवर्ती खबर विश्वस्त कर्मचारी को 3.5 कोटी सुना पुरस्कार। सिंगापुर स्थित एक कंपनी निज कर्मचारी को 3.5 कोटी टंकारु अधिक मूल्यर सुना उपहार देछि। चांगचेंग होल्डिंग्स नामक एक कंपनी से कर्मचारी को सम्मानित करिछि। जो माने 10 वर्ष किंवा ताठो अधिक समय हेला कंपनी रे काम करछंती से मानकु सुनार एक स्मृति चिन्ह उपहार देछि जार ओजन 20 रु 30 ग्राम। रिपोर्ट अनुसार 1994 एक छोट चीनी परिवा चाउल स्टॉल चांगचेंग होल्डिंग्स कंपनी आरंभ होइथिला। एबे एहा 160 रेसिंगरार और 30 रु अधिक कॉफी शॉप चलाउछि जेउठी 1200 रु अधिक लोक काम करछंती। निकटरे 32तम वार्षिक अवसर कंपनी एक भव्य कार्यक्रम आयोजन करथिला। 10 वर्ष ऊर्ध्व समय हेला कंपनी रे काम करथवा विशिष्ट कर्मचारी को 999% शुद्ध सुनारे प्रस्तुत सुनार स्मृति चिन्ह प्रदान करागला। एथिरे कंपनी मुख्यालय और ब्रांड लोगो रहिछि। परवर्ती खबर तारिक रहमान बांग्लादेश प्रधानमंत्री। बांग्लादेश रे तारिक रहमान को नेतृत्वाधीन बीएनपी बृहत विजय अभिमुखे अग्रसर होछि। शेख हसीना गादीच्युत हेबा परे बांग्लादेश रे प्रथम थर गुरुवार निर्वाचन अनुष्ठित होइथिला। मतदान परे भोट गणति आरंभ हो जाइथिला। बीएनपी रो विजय परे तारिक रहमान आगामी प्रधानमंत्री हेबा निश्चिंत। बांग्लादेश रे बीएनपी को बहुमत मिलिछि। मध्याह्न सुधा फलाफल बाहरिबो। मुख्य प्रतिद्वंदी जमाती इस्लामिकंकठू अधिक भोट हातीछंती। 200 रु अधिक आसन रे आगुआ रहिछि बीएनपी। बीएनपी रो एही सफलता पाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तारिक रहमान को अभिनंदन जणाइछंती। मोदी ट्वीट करी कहछंती ए विजय बांग्लादेश रो लोकंकर तांको नेतृत्व प्रति विश्वास को दर्शाउछि। प्रधानमंत्री आहुरी कहछंती भारत सर्वदा एक गणतांत्रिक प्रगतिशील एवं अंतर्भुक्त बांग्लादेश समर्थन रहिबो। तारिक 17 वर्ष निर्वाचन रे ब्रिटेन रे रहिबा परे बांग्लादेश फेरिथिया बेले उभय ढाका 17 और बगुड़ा 6 आसन विजयी होइतिबा निर्वाचन कमिशन को अनौपचारिक फलाफल जना पड़ी। परवर्ती खबर कर्मचारी को गूगल कड़ा निर्देश। एआई अभ्यस्त हुआ नचेत चाकरी छाड़। एआई रो बढ़ुवा प्राधान्य और परिवर्तित टेक्नोलोजी दुनिया रे गूगल एक बड़ पदक्षेप नहीं। गूगल यार वैश्विक व्यापार संगठन कर्मचारी एक स्वेच्छाकृत प्रस्ताव पैकेज घोषणा करिछि। गूगल मुख्य व्यवसाय अधिकारी फिलिप सैंडल स्पष्ट करछंती जे कर्मचारी मानकु एआई मिशन सहित संपूर्ण भाव में सम्मिलित हेबा आवश्यक। कंपनी एबे केवल सही वृत्तिगत मानकु नहीं आगको बढ़िबाकु चाहुछि जे माने गूगल एआई फार्ट मिशन प्रति संपूर्ण प्रतिबंध। परिवर्तित परिवेश सहित खाप खुआई पारुनथिबा कर्मचारी मानकु कंपनी छाड़िबार सुजोग प्रदान करा जाउछि। गत वर्षक मध्यरे एहा गूगल तृतीय एपरि पदक्षेप जेउथिरे बाध्यतामूलक छटई कथा कुआ जाइछि। परवर्ती खबर 3 राज्यसभा आसन दखल करिबो बीजेपी। राज्यसभा निर्वाचन रे 3 सीट दखल करिबो बीजेपी। एने दंभक्ति देखाइछंती बीजेपी राज्य प्रभारी विजयपाल सिंह तोमार। 3टी सीट दखल करिया पाई रणनीति प्रस्तुत होइतिबा से कहछंती। प्रार्थी कि हेबो निष्पत्ति संसदीय बोर्ड नेबो बोली कहछंती तोमार। ओडिशा राज्यसभार 4टी आसन एप्रिल प्रथम सप्ताह खाली हेबाकु जाउछि। तेबे चलित मास शेष सप्ताह निर्वाचन विज्ञप्ति प्रकाश पाइबो। याकु नै बीजेडी बीजेपी और कांग्रेस मध्य राजनीतिक गतिविधि बढ़िलाणी। राज्यसभा वर्तमान बीजेडी 7 और बीजेपी 3 सांसद रहिछंती। आसंता एप्रिल 2 रे बीजेपी सुजीत कुमार और ममता महंत एवं बीजेडी मुजबुल्ला खान और निरंजन बिसिंक कार्यकाल शेष हेबो। परवर्ती खबर चंद्र रे एआई सैटेलाइट कारखाना बसाइबे एलन मस्क। सौरमंडलर यात्रा हेबो खूब रोमांचक। चंद्र रे एआई सैटेलाइट कारखाना बसाइबे विश्वर सबठु धनी व्यक्ति एलन मस्क।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य को ऊर्जा जगाइबा पई से चंद्र रे कारखाना निर्माण करने को चाहते। एक्सएआई रे निज कर्मचारी बैठक में यह महत्वाकांक्षी विचार विषय से आलोचना करछंती। मस्क कहते चंद्र रे सहर गढ़ा और सेठारु मंगल ग्रह और पूरा सौरमंडल यात्रा खूब रोमांचकर हेबो। भिन्न भिन्न नक्षत्र मंडल को यात्रा समय एलियन आमर साक्षात होई पारे। ए सब सेतेबेले संभव हेबो जेतेबेले आमे बाहर को बाहरिबा आउ ब्रह्मांडर अन्वेषण करिबा। एई मार्ग ही आम विचार को वास्तवतार रूपांतरित करिबो। से आहुरी कहते वर्तमान एआई रेस रे एक्सआई को आगरे रहिबाकू धेले पृथ्वीर पारंपरिक डाटा सेंटर ठू बहु आगकू चिंता करिबाकू हेबो। एही क्रम रे से चंद्र रे एक एआई कारखाना निर्माणर प्रस्ताव आनिछंती जहाँ एआई केन्द्रित सैटेलाइट निर्माण करिबो। परवर्ती खबर खाली हेबो 19 वर्षर ब्रिटिश अमल कथा। सेवातीर्थ को स्थानांतर हेबो प्रधानमंत्री को नुआ ऑफिस। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नुआ ऑफिस को स्थानांतर हेबे। प्रधानमंत्री को कार्यकाल सेवातीर्थ को शिफ्ट हेबो। मोदी अपराह्न प्राय 1:30 सेवातीर्थ कम्प्लेक्स अनावरण करेंगे। यापर संध्या 6टारे कर्तव्य भवन 1 और 2 रे उद्घाटन करेंगे। एसत नॉर्थ और साउथ ब्लॉक रे थिबा प्राय 19 वर्ष पुराना ब्रिटिश अमल सरकारी कोठागुड़ी को खाली कर नुआ प्रशासनिक कोठार उद्घाटन पूर्व प्रधानमंत्री शुक्रवार अपराह्न 4टारे साउथ ब्लॉक रे शेष कैबिनेट बैठक में अध्यक्षता करेंगे। बैठक पर केंद्र मंत्री और अधिकारी माने साउथ ब्लॉक रो सेवातीर्थ को जिबे। सेठारे नुआ पीएमओ कैबिनेट सेक्रेटरी जातीय सुरक्षा परामर्शदाता कार्यालय और इंडिया हाउस रहिबो। परवर्ती खबर केंद्र सरकार राहुल गांधी को विरोध में कौन प्रस्ताव आणिबे नहीं। केंद्र संसदीय व्यापार मंत्री किरेन रिजिजू शुक्रवार कहते जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विरोध में अणसंसदीय भाषा व्यवहार करने राहुल गांधी विरोध में सरकार स्वतंत्र प्रस्ताव आणिबे नहीं। बीजेपी सांसद माने विरोधी दल नेता राहुल गांधी विरोध में स्वाधिकार भंग प्रस्ताव आनिबाकू चाहुथिले। बीजेपी सांसद यह प्रसंग में एक नोटिस दाखल करथिले किंतु प्रस्ताव आनिबार योजना को सरकार स्थगित रखिछंती। सांबादिकों सहित कथबार्ता रे केंद्रमंत्री कहते जे एही मामला को गृहर स्वाधिकार कमिटी को पठाइबा किंबा सीधा सड़क लोकसभा को आनिया पई बाचस्पति परामर्श कराजिबो। यह पर्यंत निष्पत्ति होई नाही। से उल्लेख करथिले जे जेहेतु जने सदस्य पूर्व प्रस्ताव पई एक नोटिस दाखल कर सारछंती तेणु सरकार निजस्व प्रस्ताव आगत करिबारु निवृत्त रहिबे। राहुल गांधी को लोकसभा सदस्यता रद्द करिबा पई बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे तांका विरोध में लोकसभा रे एक स्वतंत्र प्रस्ताव आनिथिले। राहुल गांधी देश विरोधी शक्ति सहयोगरे देश को विभ्रांत करुछंती बोली दुबे अभियोग करथिले।